हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला पिता अब्दुल बासित, हाफिज मोहम्मद अली पिता मोहम्मद खुखन मिया, हाफिज सब्बीर हसन पिता मोहम्मद अब्बास अली, हाफिज अब्दुल्ला अल मामून पिता सखावत हुसैन, हाफिज मोहम्मद सियाम अहमद पिता सोहराब अली, हाफिज मोहम्मद अब्दुल रहीम रूहान पिता अब्दुल मतीन शिकदार, हाफिज मोहम्मद खैरुल्लाह अल बशर पिता मोहम्मद तारिक हुसैन, हाफिज मोहम्मद शमीम हसन पिता मोहम्मद मामून हुसैन, हाफिज मोहम्मद महिर अशहाब पिता मोहम्मद शफीकुल इस्लाम, हाफिज मोहम्मद शहीदुल इस्लाम पिता मोहम्मद आलमगीर कबीर, हाफिज रेहान अब्दुल राफी पिता मोहम्मद शफीकुल इस्लाम, हाफिज जुनाइद अहमद हुसैन पिता मोहम्मद शाहजालाल। मोट 34 जन दस्तारे फजिलत ग्रहण करलो। এই বছর যারা পূর্ণ 30 পারা কোরআন শরীফ নিজেদের পক্ষে ধারণ করেছে, আমরা সকলেই তাদের জন্য দোয়া করব আল্লাহ তাআলা যেন আমৃত্যু আমরণ বুকের মধ্যে কোরআন ধারণ করে রাখতে পারে, কোরআনের উপর আমল করতে পারে, হাফেজে আলেমে হাক্কানি রব্বানি হিসাবে আল্লাহ তাদেরকে কবুল করে। বলবো আমার আচ্ছা আমি বলতে আছি সিস্টেমে, হ্যাঁ সিস্টেম বলতে আছি, হ্যাঁ।